sino to nag-join? Ah, okay. Mag-hi tayo sa kanila. Nag-join kasi to, guys. Ito yung nagbigay sa akin. Mabait yan. Wow, ang dami naman neto. And I can see her. Sabi ni Sam, asan po si Ate Bella? Nandito po. Nandito si Ate Bella. Of course. Of course. Of course. Wala na yun, secret. Shoutout kay Shanshai. Shoutout po sa'yo. Shoutout kay Boss Jonah. Sabi, ano po name nyo sa Roblox? Nandiyan na po, guys, nakapin. Guys, add nyo na lang ako, guys. Add nyo na lang ako. Ninis Bibulets. Hi po. Hi po sa'yo, Darrell. Shoutout kay Shanshai. Ano po name nyo sa Roblox? Andyan na po nakapin. Ninis, guys. Ninis. Hi po sa'yo, Shanshai. Pa-shot. Shoutout sa'yo, Jel de Guzman. Hi po sa'yo, Prince. Chan-chanan. Hi po sa'yo, Lynn. Hi sa'yo, Lynn. Pupunta tayo sa ano, guys, dahil wala naman tayong brain rot. Ano kasi, pinatago ko muna sa kaklase ko na si Liam. Shoutout kay Jane Dam. Hi po sa'yo. Shoutout kay Janelle. Uy, wow! Masarap to. Hala, masarap. Masarap siya. Grabe ba? Nakakatatot. Among Us. Hala, ano kayo na nagkawin natin dito? Mas malakas to, guys, diba? Diba? Mas malakas. Wait lang, guys. Kukunin na lang natin so we're very exhausted. Charot. And I can see her winning. Look, sayang nag-live. Ayun, meron. Wala, mali. Aray ko. And I can see her winning. Hala, daya. Look, ha? Hala, nanakaw niya. Wait lang. Ay, sayang. Pre-brain. Nagulat ako dun. Shoutout sa'yo, Jayrin, kompanyero. Ha? Classmate kita dati. Hello sa'yo. I miss you. Classmate ko siya, guys, dati si Jayrin, kompanyero, nung grade 5. Ay, grade 5. Grade 3. Grade 4, grade 5. Kaklase ko siya, guys. Hala, nasarado na pala ito. Sayang ng pasok ko. Hala, si Mama Baby. Hi sa'yo, Mama Baby. Hi sa'yo, Kate Alvarez. Hi sa'yo, Kate Alvarez. Shoutout kay Prince. No, hindi maaring ma-scam niya to. Kasi guys, kukunin natin yon. Hala, meron siya. Alam nyo na guys ang aking gagawin. Halo, sayang. Nakaano pala siya guys, na-swam. Shoutout sa'yo, Jillian. Pa-accept. Wait lang. I-accept ko na guys yung mga mga nag-add sa akin. Sino to? Ate, anong pangalan mo? Ito ba yun, guys? Shoutout sa'yo, JM. Taga saan po kayo? Taga dito po. Taga dito, guys. Hi po sa'yo, Nicole J. Melo. Shoutout sa'yo. Shoutout po sa'yo, Chloe Tinampay. Shoutout kay Nicole Joy Melo. Hala, guys. Ano kayo magandang laruin ngayon? Mag-ano tayo, guys. Still a brain rot. Sabi niya, hoy, ganda mo, te. Thank you. Hala, guys. Ayun. Ayay. Arat na. Ayun, oh. Paldo. Hala, paldo. Masyakit. Ha. Ala, kala ko naman. Kung ano. Shoutout po kay Angela Ilaw. Pa-shoutout po. Shoutout po sa'yo. Shoutout kay Cardano Jamari. Hala, guys. Hala, ang ganda. Aray ko, arat na. Aray ko. Okay? We gonna minam boneka ang balabok. Please don't stop me. Please stop me and I will love you. Please, Papa Jesus, I love you. Mahal na mahal kita, Papa Jesus. Please, sana manakaw po ako. Please, Papa Jesus, sana to, Papa Jesus. Grabe yun, guys. Nanakaw ko. Shoutout kay Hazana Kubong. Ano po pangalan sa Roblox? Ang pangalan ko po, Ninis. Andyan na po, ito yung nakaano po. Matawag doon? Yung nakapin dyan, guys. Shoutout kay Mike Pedrosa. Shoutout kay Vilma Villanueva. Shoutout kay Lynn. Please, pa-shoutout naman yung Bernie. Shoutout guys sa GC namin. Bernice Natic Official. Guys, still a brain rot. Guys, nanakaw ko talaga, promise. Guys, i-add nyo ako, guys. Kasi, accept ko kayo, guys. Ano kayong gagawin natin? Alangan, sila brain rot. Chat,
out sa akin. Shoutout sa'yo, Amberly. Amberly. Sisend natin tong skull. O, diba? Kasi, I want, Hala, nag-join si Odin. Hala, wait lang, guys. Wait lang, mapapanis. Mahal kita, pag nakuha ko to. Papa Jesus, mahal kita, Papa Jesus. Wait lang. Papa Jesus, love kita, Papa Jesus naman ako. Sige. Wait lang, Papa Jesus, love kita, mahal kita. So, nanakaw na tayo, guys. Doon na po tayo sa private server ko. Guys, secret yun. Ano pong ano nun? Kur. Basta, ganun yun. Shoutout kay Dane Joy. Shoutout kay Dane Joy Melo. Sabi ni Queenie, asan po si Ate Bella? Sa likod po. Alangan. Huy, promise! Sabay sa karak. Sabi ni Mike Pedrosa, ano po, user? Andiyan na po, Ninis. Ay, user ba? Kepen Carabana po. Huy, promise na tatawa ako. Shoutout kay Chloe Tinampay. Shoutout po sa'yo, Chloe Tinampay. Shoutout kay Dane. Shoutout kay Bernice. Hala? Si Akla. Wait lang. Guys, magjo-join ako. Di ko muna makikita yung ano nyo, Magjo-join ako sa second account ko, guys. Kasi kukunin niya yung Charot. Oo. Ato na yun. Nuti na. Uy, guys. OMG. Ako. Benny. Wait lang, guys. Kasi, guys, may ginawa ako yung isang account, guys. Kung account ko, nandun lahat ng brain rot ko. Tapos yung kasi kanina, di ko mabuksan account ko. Kaya binigay ko muna kay Liam yung brain rot ko. Hala, grabe. Ito yung isa kong account, guys. Ninis Bat. Ano ko lang yan? Pangkuha ko lang ng mga brain rot. Kasi magnanakaw ulit ako. Diba, gets nyo ako. Pero pag di nyo ako gets, okay lang. Love ko naman kayo. Shoutout sa'yo, Tito Kiel. Magjo-join na tayo. Ay, join tayo sa kaklase ko, si Medrano. Oo, join. Ay, di ko siya kaklase, kabilang section pala siya. Benny, join. Aray ko, ha. Benny. Hala, Cocofanto Elefanto, Bombardiro, Crocodile. Cocofanto Elefanto. Isisell ko lang to, Cocofanto. Huwag ka magbura, Udi. Nakakahiya. Udi, uuwa. Ano ba? Join nyo. Sino join sa akin? Oh my God! Wait lang, guys. Di ko muna kayo maano. Hello, guys. Hello, bibili ako. Charot. Papagalitan nyo na naman ako. Ay, Tibel. Ay, Tibel. Nilakay ka naman dyan. Shoutout sa'yo, Marie Fernando. Join kasi join sa akin Sa kanya pala to. Classmate ko to Ba't na ninanakawan? Don't nakaw that my classmate. Hi po sa'yo, Ninya. Ay, Paxi pala. Parang shoutout. Hi po sa'yo, Ninya. Stop, drop, as in the pen like distant, blink, baby, distant. Please na nakawan natin to. Hi sa'yo, Lin Passion. Ha? Passion talaga yun. Hala, sakit. Kawawa naman siya. Tutulungan natin siya kasi ninakawa. Sabi ni Casey Lazatin. Bernice, kapitbahay mo ako. Where did you from? Charot. Okay, kapitbahay kita. Hi sa'yo, Gabriel. Hi sa'yo, Cyril Jane. Hala, nanakawin natin to, guys. Kaya sila brain rot No. Guys, mag-iba ako server, guys. Sa private server na kita mag-join. Hi sa'yo, Andrea Gastador. Hi sa'yo, Gabriela. Hands up, Gabriela. Ay, aray ko. Hello, Din. Din, pagpalain ako ng Diyos. Pa-shoutout sa'yo, Sairi. Hi sa'yo, Princess Tano. Pa-shoutout kay Maxine Mendoza. Shoutout sa'yo, Celine Demata. Shoutout sa'yo, Benelope. Basilio. Hina naman yun, Odin. Hi po sa'yo, Sydney. Shoutout kay Kristen May. Sabi ni Celine Demata. Thank you po. Super fan mo po ako. Hi sa'yo, Atina Santos. Shoutout kay Jelaika.
Sabi ni Joyce, ate, paano po magdagdag ng second floor sa Stila Brainrot? Sa mga nagtatanong po kung paano po magdagdag ng second floor sa Stila Brainrot, kailangan nyo po mag-revert. Ito po, may kita nyo yung revert dyan. Shoutout kay Angelica. Sabi ni Casey yan. Bernice, di ba taga St. Joseph 9 ka? Yes po, taga St. Joseph 9 ako. Shoutout sa'yo, Amara. Shoutout sa'yo, Ninya Perez. Hi po kay Sheika. Hi, John Darwin Liwanag. Shoutout kay Angelica Kate. Hello din, ang cute ko. Shoutout kay Alicia May Jimena. Hi sa'yo at Tina Santos. Hi sa'yo, shoutout sa'yo, Valdez. Mag-iba server tayo, te. Ay, wait lang. Ayun o, sabi niya, kaya hindi ako pinagdig ni Papa Jesus. Shoutout sa'yo, Angel May Gomez. Shoutout kay Zia Lorraine Vargas. Shoutout kay Jamaica and Jessica. Shoutout sa inyong dalawa, guys. Admin ko sila. Ayun! Ito, guys, yung mga admin ng BNO, yung GC namin. Si Jamaica, si Lynn, si Janine. Sila yung mga admin ko, guys. Tapos ang owner ko, si Janine. Bye, guys! Follow nyo ako sa Facebook and TikTok, pati YouTube. Follow nyo ako, guys. Ang pangalan ko sa TikTok, Tirza Bernice. Bye-bye!